الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا يعني بامتثال أوامر الله واجتناب النواحي وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berkumpul bermuajahah bermujalasah di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, rajanya semua hari, yaitu hari Jumat, di tempat yang mulia yaitu tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di siang hari yang berbahagia ini kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita-kita yang hadir di siang hari yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah merupakan salah satu kunci dari kebahagiaan. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling mulia itu bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, bukan mempunyai harta yang banyak, berlimpah dengan harta, bukan orang yang hidupnya mewah, yang berkecukupan di dunia, tapi walaupun dia hidupnya sederhana, tidak mempunyai jabatan yang tinggi, itu adalah orang yang ketika dia bertakwa kepada Allah, ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang
yang bertakwa di antara kalian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang berbahagia ini marilah kita diberikan kesempatan oleh Allah bergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tertipu dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal farah. Ada dua nikmat manusia yang besar yang sering dilalaikan oleh mereka, bahkan banyak mereka tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Dan ketika nanti nikmat itu hilang, baru mereka berpikir bahwa mereka membutuhkan keduanya. Yang pertama, as-sihatu adalah nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh, yaitu nikmat tempat. Ketika kita sehat, sempatkan waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah sholat, dan jangan lupa untuk menuntut ilmu. Bukan sholat ketika kita sempat. Ingat, sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat di saat kita sempat. Sempat kita sholat di saat sempat baru dia sholat. Jangan sok sibuk dengan urusan dunia sehingga melalaikan sholat, bahkan berani untuk meninggalkannya. Sibuk itu palsu. Semua tergantung prioritas. Sesibuk apapun engkau bekerja, jika sholat menjadi prioritas, maka engkau akan selalu mendahulukan sholat. Sholat dengan tenang. Dunia masih bisa menunggu. Kamu masih banyak waktu untuk menyelesaikan. Banyak waktu untuk menyelesaikan dunia. Walaupun dunia berakhir, saat kamu sedang sholat, maka engkau pulang dengan akhir yang indah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal waktu kita ini sudah begitu cukup panjang. Kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya begitu luar biasa. Allah memberikan atau mempersiapkan waktu untuk kita. Mari hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lihat ke dalam hati kita masing-masing. Sudah seperti apakah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah seperti apakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah seperti apakah sabar kita di sisi Allah? Dan seperti apakah rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita berpikir bahwa iman saya sudah kuat, ibadah saya sudah kuat, amal kebaikan saya sudah banyak. Padahal sebenarnya mungkin itu tidak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang di siang ini, perbaiki sikap, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki semuanya. Maka insya Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu semuanya adalah merupakan bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan surga dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang masuk surga bukan dengan banyak amal ibadah kepada Allah. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dijamin surga. Beliau melaksanakan begitu banyak ibadahnya kepada Allah, sampai melaksanakan sholat sehari semalam 70 rakaat, sehingga beliau bengkak kakinya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga dengan amal kebaikan-kebaikanmu? Kata Rasulullah, wahai sahabat, aku masuk surga bukan karena dengan amal ibadahmu yang begitu banyak, bukan dengan amal soleh, amal kebaikan-kebaikanku, tapi dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah di dunia ini,
Diberikan kesempatan itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita diterima atau tidaknya kita laksanakan, tetapi jangan lupa kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menerima itu adalah Allah, yang menentukan semuanya Allah. Kita sudah berikhtiar, berusaha. Baik itu perkara-perkara dunia maupun perkara akhirat yang penting kita ikhtiar berusaha. Kalau sudah berikhtiar berusaha, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang menentukan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki di antara makhluk-makhlukmu, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki dengan mencabut darinya. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipanggil berada di alam kubur, ajal kita sudah tiba, kita tidak akan bisa untuk kembali, hanya ada penyesalan. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur, mari kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil qur'an. أما بعد فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم والرسول السند العظيم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
وحسن مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة جميع رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا
تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.